Bogong. Sampai tayo ulit mamaya, go. Ikaw, katapos mo lang, no? Bang, bang. Oh, mapapansin na ito. Kuya J, Mr. 720, pinasa, pakang. Wemby, 2 points. Biyok salon, gumilit ka nga konti. Nakikita yung damit mo eh, mawagay-way eh. Go, you. Kevin Magsakay, Sinalsal, galing. Buen Camino, Santiago Dominion, bang bang. Buen Camino Dominion. Ito na si Mr. 720, pinasa kay Jamonster, tinira ni Jamonster. Pakang sablay. Mr. Jellyway. Babang, hindi lang siya Jellyway. Mr. Long Pump din. 720. Sinalsal. Lupit. Ganggang. Ken. Sinalsal din. Wala. Ayan si Jamonster, nagdadala ng ball. May commentator pa to, dol. Jamonster pinasa kay Kuya. With a crossover, iniiwan ng 5-10 milyon. Si Mr. Jellyway, tinira ng 3. Pasok na naman. Ay wala. Isa pa, babawi siya. Pinasa kay tropa. Ken pala yun. Sinablay din. Oh my God. Mr. 720. Sinasal. Uy! Okay na. Lupit nun. FB reel sa ano yun. Nagkita ni Jamoran. 720 ulit nakuha ang bola pagkatapos na isablay ang 720 layup. Tinira ni Kuya J Monster. Bogong. Hindi lang siya J Monster. Buen Camino Dominion. Minion. Banana! Uy, nice take banana naman. Pinasa kay Jellyway. Wow! Sayang. FB reel sana. Kev. Yeah. Magstiko. Ngatek! No, saba. Naaga pa. Nakakailan pa lang tayo. 3. Hindi ako na mag-commentator. Tawag pa lang. Bobo. Ano makikita kayo? Nandito yung camera sa likod. So yun. Smoke effect by Oxalon. Larita. Kung tagal ng oras, 3 minutes pa lang. Ayaw na ko ba't baka kita na dahil ano kalikot ko. Sulga pa mga natin dito. Sige mamaya. Pag ano? Pag ikot na. Ina. Hindi ka lang. Whoop! Yee! Okay na, matras ka na. Ita na yung walking bordado mo. Anong game to? Hindi ko alam. Jamorant! Pag tinira to, lang siya. Let's get it on. Tignan mo inuubos na yung ano ko dyan You know. Full court. Ano nyo, last shot na yun. Tagal. Laro na
Last shot mga dol. Ano na next game, gago, wala ano. Last shot, last shot, last shot. Last shot. Yes. Nagpas na nga eh. Nagpas na tayo, hindi ka nag-last shot. Tagal eh. Nung sumablay, last shot na. Bawal ka maging videographer. Ano ka lang? Jojo-grapher. Change. 5:35. Yeah! 4:34. Kamusta ba? Change na. What time is it? Jam Monster. You're not dressed. Meow. Pinira. Ni Kuya J-Pax. Nick. Bawal pala ako magsalita ng ano dito, Got. Bawal magsalita ng NN. YouTube to eh. Yari ako. Pag sinabi ko yung NN, God damn. Ban si Dex. Deck Mauritius. Too small. Kita mo yung pasa niya, may patay. Salaksak. Ay, swabe lang. Kinalkal. Si watermark. Wow! Meow, meow, meow. Kuya Jay. Nico. Oh. 10? 10:20? Opo po, aga pa. Ogo po. 10:20 po, kailangan mo pag... Ay, sorry, video. Uy. Tapos to, makita pa tayo. Mageng-geng. What the fuck? And then... Dating-dating na ako. Kasi mababiolate ka, maririnig yan. Racism. Potoy, 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 potoy. Bagagagagong. Kagat labi. Yun o. You know. Yan na yun. You know what, Gen Z na? You can see me Watch me with. Pag pumasok to last shot. Lahat chat. Good. Kuya Jay. Last shot, last shot. Sakto 10 minutes. Pag pinasok niya yan.
5, 6, 7, ay mali bilang. 2, 1, buzzer beater. Buzzer beater, bang 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 bang. Wala pala. Last shot ah. Last shot my friends. Patay, set.